ni uteti. Hii tabu yote has been caused by a few politicians. Watu wawache siasa ya upuzi. Ati fulani akifanya kazi na fulani amenungiwa. Udhie wana mbere. Let us see how we can strengthen our own farmers, support our own farmers. Sasa hii maneno wabebe wapeleke kila mahali. Na mawoni magi uteti. Siasa igauka na ibie. Na kupimo mboresa kwa ya wengi. Na akizikura vibaya, nyinyi wanaishi mnakataa kumchagua tena. Yeki ni Kiviaviano 2017. Ngatho muno nundu agwitikira gukorwo ina thwiringi Kiviaviano giki kia mwaka wa 2017 ni mbitagwa DN Makenge ritwa ndicenjetie na gukuni kwa mbugi no munthi ni njenjerie ringi kidogo twambe tumurike maundu maria marathi na mbere kidogo lakini guku bururi uyu wa Kenya tondu ni maundu makoretwe mari concern nene muno maundu megi utumiri wa barabara na kuna riu ugu nikio umunthi ni na mugeni wa bata muno uria ukoretwe kana wakoretwe ari PS kana permanent secretary wa ukui, that is transport, mwaka wa 2008 kuthi mwaka wa 2013 etagwa ndagitari PS Njiru kana Dr. PS Njiru nina vitia Ni sawa sawa uguo ndagikie mutondu nina agenda ya bata muno abangwenda twariririe ngiririkanaga togu narikie kwira mwiroreri wa Mbugi TV ni ati ukoretwe wina utaaramu kana wina utaaramu wa maundu megie barabara nguvenda gikemwe wambe wa mukure mundu uria twina ke kabindari gaka uria kwirorerete nigu tukinyukie kinyongwire kiria nguvariritie munthi uroreti kamera yaku. Thank you DN Makenge, mbitagwa Dr. Cyrus Njiru na nina kethia wa mundu uroreti TV ya Mbugi TV umuthi muri aro ni maketheka. Thank you. Asante sana. Egweganirite muno gukorwa Kiviaviano giki ndagika icio 40 kana 40 na kindu tugukorwa twi Kiviaviano giki. Ni menda tulikie direct na gutai gucira muno tondu ni maundu makoretwe tukimona ngathitire bona PS, ni maundu tukoretwe tukithoma mitandao ni maundu tukoretwe tukiona TV cietu kana na marendio metu ciegie utumiri muthuku kana wite muthuku wa barabara uria urarikiriria kumana na ikuo cia andu engi muno thiini wa kiumia giki twina kio kana thiini wa kiumia kimwe kivituku bakuvi andu 100 ni marerikana ni makuite kumana na mitino ya barabara. Tungimulika ripoti indikitie kungania na iria ni nayo ni ati andu 18 ni marakuire muthenya wa Sunday niso barabara ya kuma Thika kuthie Garissa mutino wa kuruvanirie matatu ya kui ya 14 seater ya Lingaroli ya acio ni andu 18 na acio ni aria matangacirwo gukorwo makwira bau kurwa na engi pengine maratwarwe thibitari maremwa ni kuthiwaro aya akorwo ni Sunday weyo in fact mathamakira ukori kwarwa na mutino wingi vandu barabara ya Eldoret kurithia na Kuru na guno warire andu 10 na wakuruvanirie matatu tariki 12 munthi wa thiguku iria Jamhuri andu 17 ni makuire mutino ule wakuruvanirie ngari 13 vandu betagwa Sachagwan turari ria Sachagwan barabara nene ya kuma Eldoret kuthia na Kuru. Andu 19 ni makuire tariki 9 mweri wa Disemba mwaka mweri uyu twinaguo barabara ya kuma Naikuru kuthia Eldoret weria ringi mutino wa kuruvanirie ngari muthemba wa Probox na roli na mutino ucio niguo anga warire gikundi kimwe kia ini tariki 10 tariki 9 wa icio engi 18 ni makuire muthenya wocio kuria Marigat county ya Baringo kumana na mutino wonekanire na ngari ya borithi. Mitino ino yonthe undu wa mbere bwana PS ureciria ironekana niki irauma ku? Thank you DN Makenge. Undu wa mbere ningienda gukorwo ni vamwe na andu acio makuite ni undu wa uria barabara iratumirwa na andu acio mativitwe makaunikanga maguru makaunikanga njara magatuika cionje ni undu wa maundu maria monekanite barabara ri. DN Makenge nienda gukwira na nienda kwira andu wetu wa Embu County na Kenya yonthe njira iria uria andu maratumira vifaa ngari mutoka
ngari ya matatu, ngari ya probox, ya mbathi, ya rori, vikiviki. Uria andu maratumira niguo uraitanga. Niguo uratuma andu matuike cionje. Ucio yote accident. Ucio ana te mutino. Ni ndingeweta mutino. Ni ngiuga ni andu maratumira barabara na njira iria itagirire. Ni andu ese ni engineer. Ni mbisi uria ngari ithondekagwa. Na ni mbisi uria barabara ithondekagwa. Undu wa mbere ni ati gutie mundu utatumagira barabara. Barabara itumagirwo ni mundu wina ngari, mundu utai ngari, mundu wa maguru, mundu wa musikiri, mundu wa vikiviki, dereva uria wandikitwo kuruguta andu, dereva wa rori akuite mirigo, mundu uria aina family yake mathiete vandu, personal vehicle. Yani barabara ni vandu wothe matunganaga. Kinya andu aria akuo anao mai barabarari ni undu has ngari ya mathiko ikuite mundu mukuo wanayo barabarari. Kugu barabarari ni bari andu wothe matunganaga. Mundu mutongu, mundu tai mutongu, mundu muthomu, mundu tai andu wothe. Na barabara yagirwo ni gutumirwa uria ithondeketwe. Nayo ngari itumirwe uria ithondeketwe. Nienda kwambiriria na rori. Rori ithondeketwe gutumagirwo ikirurumaga. Ikarugutwa ina ngia. Te kurugutwa ikiritwe ngi free. Ati nundu wa guseva maguta. Ni undu rori irugutitwe e free. Itaina ngia. Wanoga kinya breki ndiye ni makenge. Breki ndinyitaga. In fact report ile ndo magaragia guseva mbia marugutite kirori ati ithie maguta ati ithie na manji. In fact report ile ya kwa mitino mengi irikanite onekanite kumana na kuri rori na ngari ciukui PSV ndiauma kwi rori na nivonero na ukite ka thie vai matatu katwambirie na matatu taino cieto cia neno. Ngari iyo ithondeketwe ya gukua andu 14. Yes. Nissan. Na ngari iyo ina ite icio ciena safety belt. Yani musivi uyo mundu agaro ni kwiyova. Na ke dereva no muve license ya PSV. Kune kuga no avewa rutha gukua mioyo 14. Ta imagine mundu avetwo rutha ni thirikari kuruguta ngari ina andu 14. Iyo ni mioyo 14. Tureraga moyo mwa umavo. Ta imagine mioyo 14. Ili mundu urio uvetwo ira o dereva na kavewa license ya PSV, ndugu yangu uvetwo wira wa gukua mioyo 14. Andu acio ni marugutwo wega kumanisha uvoro wa kui wa capacity ria kuiwa ni ngari cio kuiwa naguo ni kaundu karakos kana mitino ngari yote itigatu overondwe ndugekere andu ati mundu wingi kana iri ati niguo mukanja na ati wone thendi ni undu nayo ngari yo tuika overloaded. Wasoka wavituka speed ngari cia PSV speed ni 80 km/h. Dereva aravitukeo either ni undu ngari yanekerwa ngavana ni mathondikire maundu ma kienyenji kuvangana ati niguo ngari yengaire ithukume thendi nyingi kuni guitandu nikio nirauga yote mitino ni guitandu na nikio accident ino narikia gukwira iriga kuonekana Sunday no irathirire mathama kivua barabarari ya Thika kuthie Garissa. Ngari kurerikana irakuite andu matanyithiririte 20 lakini ni Nissan ya ite 14. Rivu nivo ndirenda andu merewe gitwaro na speed muno na ni ciria ni voli maundu mairi. Thank you. Number 1 never speed. Ngari ya vitukie speed ya 80 ya kinya 90 100 110 wana wakinya breki te kwa iganyita wega. Mundu ucio ura vitukie speed ucio ni karenda gwitandu. Nawe we ambiria ukuitwe ni ngari iyo ivitukie speed 80 na nduragamba wana we ni kwora commit suicide ni kwenda gweita kugu ndereva ucio ura vitukie speed ya 80 nawe urivire bia ukue ukinywe kuria uthiete na ni wona ngari irathie ni vitukirie speed no kirete ki we ni kwenda gweita
riu vau ndukuona vai na ambiria passenger na vai na driver nawe driver vandu voku andu 14 ore na ukua andu 15 kana 20 niguo gembia toiria ni kwa uraitando acio nawe ambiria na no revire na no rona ngari eno kinya itene cia andu 14 nawe no akorerwa agenda ugetikira na ndorarega nawe ni kurenda gwita tambira tiri bwana PS wagweta ugu kira mundu ni mbicini wakwa kuroretio kiaria tondu ni kaundu wanatani nie ni makenge na natona ni ndwecaga ngari ina kuite ugu tondu ni norm ni kawaida ni maundu makoretwo makionekana wana ngari kathika vituka nginyagia mbari cia borithi ikuite gukira kiwango taru gukwembu kwi ngari ire ciecikene ati ndikuaga andu 18 uria yandikiritwe no nginyekirie ni gwikwate ni gukuona ngari ni ciatiga gukua makiria na ni ciatiga kuririka. Thank you. Vau ni vombukite tutikambe kugweta police kana NTSA tutikambe kugweta vau nirenda twambe tugwete andu ega na responsibility andu aire dereva na mukuewa na mukui uria kuitwe mwe andu aire wewe dereva na wewe mukue responsibility ya mbere ya maisha maku niwe te muthigari te NTSA te thirikari te president na te governor ugikuendaga akorwo andu merewe vau no nginya andu mose ndeto eno yao matekauge ndereva na muthigari neo riu ati makurungamirira maisha mao kanyume matatu mboka ba githigithiki makenge thirikari ya Mwai Kibaki na nie na APS yende wa transport tukiruta wera munene muno tukiongerera bonda tukinyithia jute yes viki tene cia umaga 400 350 cia goragwa ni arimu tu kana makarani riu viki ni thirikari rena thirikari ni twanyithirie mbei niguo imwana cione wera wa bonda na niguo bonda ni ciandikite youth muno lakini ni makenge nducaga methori na ririkana wira ore twarutaga niguo imwana cione wera wa bonda niguo raitando na ni ofisiri tugika uguo na parliament tukereta mawatho tukiuga wina bonda number 1 no nginya wikire ngovia helmet tugikira watho tukiuga nawe we passenger uri gucoka gutwira kana urumagiriru watho uyu riu ni vau ni vombukite tukiuga nawe we ambiria wikire ngovia yo ni undu ngovia ni gitagira kiongo wana gwa kuonekana kaundu gataikega ukiagwa wena ngovia ni gukugitira number 3 tukiuga gukakua kwa passenger ucio umwe number 4 tukiuga no nginya ukorwe na reflector jacket mawatho mau makenge andu matiendaga kurumirira dereva wa bonda ndendaga gwikira ngovia yo ndendaga gwikira helmet ndendaga gwikira reflector jacket koguo na ibarabara ndaronekana wega nake ambiria aretikira gutwa viki mayando na aire na thatu wanana ni ande mu family ngima wanjo kuwa varia undutire ngari ire cio kui ne ando aire dereva na mukui riu ri ni makenge ni na keva muno ati ni undu Kenya riu ni kwa kwina mawondi metagwa boda wards niguo mandu aria maunikangite maguru thibitari maunikangite maguru na andu na maka ni undu wa kurega kurumirira watho na nie ndie ku kwa NTSA kana kwa borithi we muhugerio voro wao nie ndene na kwamba kwa riovoro wa andu no nginya andu etu mundu ose maisha make irresponsibility yake te ya mundu ora wengi ngiuria giatiriri bwana PS wanakorwo kurai na accident indino Christmas itarakinyete kana mweri wa December ule guno wathi guku tarakinyete niki accident ino ciengithire u kavinda gaka ni mweri wa ithiguku ni mweri wa ikeno no wa ikeno na uria gwikarite nundu wa economy ya Kenya kuthie na mbere ni andu wengi muno makoretwe marutete mawira mao ukona mundu no agura motoka mundu family ni agura ngari wa nemwe kana igire andu maina thendi cia gutoma tatu
kwena andu engi muno marauma kura marutaga wira macokete miciiri ni undu wa gukorwo mai vamwe na family ya Christmas na riu ni undu andu ni arutu wira muno andu ni marathie na mbere Kenya ni thiete na mbere viki riu ni makiri ya million makari ni makinyire ngiri 800 kuguo andu aria mai barabara ni gucoka barabara ri mbugire barabara ni kututunganaga andu onthe riu andu aria maratungana barabara ri ni engi muno na nikio ni twagerirwo ni gukorwa twina discipline na Kiambu ndwe tukorwe twina mitugo miega ya barabara ati watonya barabara ri umenya ndwe wengae urugute ngari yaku kuringana na mawatho nawe we mukua ndugetikire gutonywa bitikiria tukinyukie kinyo ringi nwangu kuria ino ciuria cionthe niwe cietererete na ningatho muno gukorwo twina PS kana twina former PS wa maundu megi ukui county ya Embu mundu ungiaria Kiembu mundu ungitutara mundu ungituva ciugo cia bata cia guona ati ni tukure Christmas twiva muturi agima tutena iriro kana methori maikuo andu aya tugwetire meta wa NTSA ni ruvonge rura introduce ni thirikari ende Taivarasa na ni ruvonge rwetikitwe kana rweciriritwe ruguka na impact nene muno kuthiria maundu ta mama muturagweta bwana PS ndise kana nurona ruvonge ruru rugika maundu meganu kana makinyaniru ma kuthiria mitino barabarari ruvonge ru rukithondekwa mawatho mau maruthondekire nene maici nikio yava umuthi nikio ni yava na mawatho mau ni mega bonde yo itagwa NTSA yathondekirwe National Transport and Safety Authority yathondekirwe niguo ike regulation irorie maundu monthe makonie utumiri wa barabara na makonie uvoro wa license conventional license driving license uvoro wa kuregister makari na mavikiviki makari monthe na kureta mawatho na kurumiriria mawatho mau na tukiauga gukorwo kwena SACCOS matatu ciothe no nginya ngari ciokui ikorwe ciina SACCO society ati ni ta kiama kiao kiama kiu nikio gikarumagiriria uria ngari ciao irarugutwa na nikio wegucaga ngari ya kiama fulani iravunjia sheria kiama kiu kionthe ni irungumagua mawatho mama ni mararumirirwa bana PS mawatho mama kurumiriria mawatho mama ni rugengo rwa NTSA na National Police Service ni ndiava kuga kana NTSA na ruta wira kana etiraruta ndiava kuga police na ruta wira kana endiraruta ni ndiava kuga atiriri magonge mau maire maina wira wao nu wira ore wa bata muno ni wira wa we na nie vale nyambiririe ni undu police nyite kwa nienda kwariria police no National Police Service Kenya ni andu million over 40 tutingiuga gukorwo twina athigari 40 million 40 niguo ati DN makenge ugeka kaundu muthigari ni akororetie kwi kundu gukorwo gutena athigari wana NTSA no aguo no tukuonde mali ngenetikania nawe lakini ngienda kumenya atiriri dereva na kangari yake ni marenda kuthukuma mbeca nyingi taru ni keru tuza makiuga ni keru taru ende no ya mweri wa thiguku wira ni mwingi ni marenda kuthukuma mbeca nyingi niguo metigarirwa nao mave family ciao thiguku wena we mukuwa wa kana muthii no cererwo ni kuria uthiete na no rwotonye varia gatagati ngari ku excess no etikira ndeto yo gukinya vau no riku uvatie kuitira miaka kuirigiriria niguo itikathi gu cause accident bwana PS na nikinya vau ya kwa enforcement nikio kira kinyete vai NTSA na nagweta NTSA ni vamwe na traffic police iyo ni enforcement yes NTSA traffic police riu uri orauga ni ati mundu avunjia watho ndereva na conductor na mukui na uri okuitwe mavunjia watho mundu uri wina rutha rwa kumanyita mathitange kana mathire gotiri ni police nuraruta wira wake NTSA ni uri ambese nuraruta wira wake andu aria maina andu aria mareka maundu magiro ni kunyitwa ni enge muno tukauga manyito monthe umunthe gwiciria ni kwa sero andu mangicura nyite kwa nienda kwa maregete kunyitwa ni kitondu watho na munini na watho ni clear magirirwe National Police Service iruta wira wao NTSA iruta wira wao no nie vara ndirenda kwariria muno niva andu macenjie
tucenjie ni ndu ikira tumawe Bien Makenge na noro na ngari vale vai na bump varavara ciekiretwo kinya bump ni ndu ikira tuma mundu arute ngari 100 km/h negwe ita kana witando riu nienda number 1 twambe tucenjie solution ni tucenjie na discipline uria andu marugutaga ngari tari wafuta kuthie kuona Thika Road ndikuona Thika Super Highway tuthiete ya Nairobi wone viki na teko wena speed nene ithiete mwena wa right na vaina kivao kiandikitwo atiriri do not keep left unless overtaking ikara mwena wa mutho tigoko ni kuora overtaking ngari o mbere riu ukonaga kirori kimwe reni ya kana kundi kwani matira wana matirere wane Bauna vonera ciria tubati gucoka kuri driving school iria twina cio guku Kenya ni twathondekire mubango thirikari ni thondeku mubango na kwina curriculum kwina mutaratara uria andu magirwo ni kurutagwo tereva niguo andu aria maratumiranga varavara magatumira varavara na njirere yagirire yani mundu akorwo ya keep left overtake ugacoka left niguo reni ya mwisho ya mwena worio igakorwo yo ni ya overtaking nao matatu na mbathi matikarungame varavarari marungamage varavara na stage na rori yathuka yume varavarari rori yathuka ndige kare vau ni undu ye kara vau ati makigagirira miti vau ngari no cingi ni cioka ikiamiringa yani yo ni njira ya kuraga andu. Thank you. Nenda tuthikirie ga clip ka Vakeri ga kuthondekwa ni umwe wa andiki a mohoro etu niguo tukathikiririe tukagweterere kiugo kimwe kana igiri then tukina thie break nundu akavinda tugarukire ka tukinyukie kinya Oko mavinda mati goko makuveretie ikuire ciumanaga na mitune ya varavarari wataundu uria wonekanaga mavinda mati goko makuvereria ni ithiete ikiongererekaga na goko igitanya gukorwo ikinyite makirima 150 mweri uyu wa Disemba. Riu Akenya engi ni maririte tweno iria mavoete kuru igikirwo rito makiaria na andiki ya mohoro matongoretwe ni mwene gitu umenyereri wa mavaravara bururi Road Service Board ni mavoete muno athi makuru makiregana na mitugo ya ngari ukuru igikuwa makiria makiwango kiria kiagiririte. Na nyinyi wananchi na waomba kama vile tunajaribu kufanya kazi, NTSA hawajalala hii Christmas mzima. Hawajalala wakijaribu kuhakikisha maisha yako wewe mwananchi iko salama. Lakini wewe unaona gari imejaa na unaingia. Msipotusaidia hakuna kitu tunaweza fanya. Usiposaidia serikali haitakuja kwa hiyo gari kujua ni watu wangapi wameingia. Wewe ukikuta lile gari limejaa, tafadhali wacha kukaa. Unajua hata tunabebwa vibaya. Unafikiria gari ya kubeba watu 14 na wewe unaingia ukiwa wa 22. Ukiwa mtu na unaingia hiyo gari unabebwa kama kondoo. Tafadhali na wasii. Panatungi kinyavau niregwa abithoyo wa NTSA. Niregwa akigeria gucokera miario iria warikia kugweta. Aracokwa vale vali mukuiwa. We mukuiwa ratwa ngari ukionaga ni mbicuru niki. Vau ni vonera uga. Weta kaundu ka mwiso turikiririe niguo tukinyukie kinya tuthie break tukunde manje tukirivaga mathire tugicokeria tuthie na maundu mengi mbere. Nie ni ngienda kuria andu matumire varavara uria agirwo ni gutumirwa we ndereva nawe we mukui we mundu uria ukuitwe ndugetikire gukua ni ngari itaratereva wega kavauge rungamia ngiauma ni undu andu othe wakuma ndereva angetigwa wenga kangicenjia niguo. Thank you very much. Andu 150 gukorwo makuite thiini wa mweri na in fact mweri ti muthiru wa December lakini so far na umuthi ni tariki 19 ni namba nene muno ya andu 150 in fact ni makiria gukorwo makuite vali thiku icio 17 ni ngatho muno nundu akwaria na thuma undu megi uguo nenda tukunde manje vanini tukirivaga mathire tugicokereria tukorwe tugitematema kidogo maundu megi siasa kana utongoria wa kaunti ya Embu tukiririkanaga former PS oni na kio munthi ni mutongoria uracaragia giti kia ungavana siasa lino irathirire ntukumulika kidogo tu kwa ufupi ndagika ya 10 uguo 15 ndukaume mutambo limbita kwa DN Makenge ni na ndagitari kana Dr. Cyrus Njiro uria wali PS wa ukui ndukaume mitamboli.